olo tonga sondray eto amin'ny fandahana tea time fandray afaka miaraka amintsika amin'izao épisode vaovao zao efa elaela kely hoe tsika tsy niaraka fa androany tsika hiaraka eto indray iresadresaka eto indray tsika hitondra lohahevitra vaovao indray dia androany moa zany tsy misy hoe lohahevitra be hoe ahoana ho resahantsika hoe précis be zany tiako tenenina fa iresakantsika momba ny fiainana amin'ny tanora mihitsy miaraka amin'ny Jesosy zany miaraka amin'ny zavatra niainana taloha ahoana nanasitranan'i Jesosy any reny ratra rehetrarehetra miafina ny anatintsika reny dia androany miaraka amintsika eto vahiny mahafinaritra be mahafatifaty kely mety efa betsaka pahalala izy dia tsy izy zany va hifelana tonga soa eto amin'ny fandarana tea time. Merci beaucoup nareo mandraina. Avec plaisir et comme ça, ça va être très clair, hein? Concis. Et puis, Falmera Banar, Reja Suka Changé, oui, on a fait la paix, enfin, moi, certainement, j'ai fait la paix, cette fois, fait la paix, faire comme Naranjé, un joint. T'es c'est introduction of Nar, je vais dire. Dia anatin'izay fahatanoran'izay mihitsy dia izay manko mahantantany ohatrany ahoana le manontany tena foana ohatrany ahoana le tena hoe anatina pleine jeunesse anatin'ny fahatanora tanteraka manaraka an'i Jesosy dia tena Andriamanitra efa fantatsika loatra amin'ny 10 000 voalohany tsoko faefatra andiny 12 no hitondrantsika anazy amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy hisy olona anao tsintsinanao no ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Raha hitan'Andriamanitra izao dia tena hoe possible ve zany hoe olona tanora ohatrany hoe dans sa vingtaine na tena hoe mety hoe mbola kely noho izay arany hoe afaka atao ohatra be ohatra zany amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, fahadiovana dia izay mihitsy ny tena za no tsy anatin'le hoe mbola 19 ans fa hitako fa nitan'ny zavatra important be ny resahana an'izany hoe ohatrany ahoana marina rehefa tena anatin'le relation amin'ny Jesosy ny miaina an'izany indrindra hoe ny entourage tsy voatery manaraka an'izay manana an'izay conscience zay hoe efa miaraka amin'ny Jesosy dia efa mitsinjo lavitra zany hoe no ohatra amin'ny fiarahamonina na fitondran-tena madio ohatrany miaraka amin'izany ampianarana amin'ny asa amin'ny projet dia izany resadresany miaraka amin'ny felana androany. Oui, dia izay moa zany hoe ny teny ateo hoe betsaka koa ny zavatra nilalovantsika mahatanorantsika ny zavatra sarotra tamin'ny mbola kely ao anatin'ny adolescence tany ampianarana tao an-tokantrano izany nefa fantatsika ihany koa fa misy vokany kely ihany amin'ny toetrantsika amin'ny fomba fisainantsika amin'ny vision des choses atsika dia nefa ny areny mihitsy le antom-pisian'i Jesosy amin'ny fiainantsika manasitrana an'izany fomba fisainantsika izany manova ny fomba fijerintsika mihitsy moa izy rehefa hoe raisintsika marina eo amin'ny fiainantsika dia betsaka zavatra nalalovany felana mety hoe mbola tanora izy fa afaka mizara zavatra be dia be izy androany dia alohany hoe iresantsika lalindalina kokoa dia présentation kely ve hoe iza tokoa atao anatin'ny Malala Sister sady nahafantarany nay sy ny olona ny felana fa iza le dia tsy fantatry ny olona. Oui. Manao bonjour felana. Salama daholo felina no anarako roa amby roapolo taona dia étudiante en communication efa eny taona zay zany no tena nisy relation miaraka amin'ny Jesosy eny taona zany zay ny nandraisana ho mpandray fanasany tompo dia roa taona ny madekônina any Mahajanga ao amin'ny fitandremana FJKM Mandrova Vaovao mpaminteny. PDP zany pour roa amby roapolo taona. Tsy aposina. Mba tantara ho anay hoe nanahoana ny rencontre anao tamin'ny Jesosy raha hoe tena jeune ça donc c'est hoe déconne c'est beaucoup de responsabilité. Za zany dia niaina tao amin'ny fianakaviana kristiana mamanay moa zany FJKM fa papanay katolika dia izy dia tena hoe le papanay tsy dia mandeha any am-piangonana matetika fa ohatra rehefa misy événement important ohatr' izany donc majorité du temps zay makany amin'ny FJKM foana dia nanao sekoly alahady mandeha mivavaka ohatra ny azo lazaiko hoe ny ankamaroan'ny fianakaviana kristiana dia tonga tamin'ny 2020 ndraisina mpandray tamin'ny 5 janvier
De juste après ny fandraisana fanasan'ny tompo vao ohatrany hoe zay vao tena nisy déclic hoe ok nisy acceptation nataon'i Jésus zany par rapport amin'ny fiainako zao zany ohatrany hoe efa naka étape ambony par rapport amin'ny finoako fa inona ny tena appel azy en tant que personne de est-ce que c'est la religion tokony arahako amin'ny fiainako de nisy remise en question nanao recherche momba ny zavatra be dia be pour finalement être convaincu que tena misy déjà tena misy Andriamanitra ça on peut pas dire le contraire mais surtout que Jésus-Christ les mpamonjy maty teo amin'ny asijaliana de nitsangana tamin'ny andro fahatelo mahafahotantsika rehetra de tamin'ny fotoana vao tena hoe passer du temps namaky baiboly zany de tena hoe mivavaka à part an'le vavaka sakafo sy matory de zay oui de rehefa tanora zay tsy koma mihitsy le hoe dekona amin'ny taonany felana ohatranao na niainanao an'le finoanao eo amin'ny andavanandronao indraindray sarotra ianao zao tena mi-assume ary tena dédienao manokana ho an'i Jesosy mihitsy ohatra ny réseaux sociaux anao tu partages beaucoup sur la foi de ohatrany ahoana niainanao an'izany nefa ny amin'ny andavanandro io ma tsy hitan'ny olona à l'écran fa ohatrany ahoana le izy amin'ny namana amin'ny fianakaviana inona daholo inona ny zavatra nampianarin'i Jesosy anao depuis hoe niaraka taminazy. En fait, je pense que zavatra tena niova tamin'ny nanomboka le juste le zany teny hoe hilatsaka dekona vao nanomboka nisy le resaka zany de efa be dia be déjà ny olon-dehibe quand même pas trop proche de la famille fa ohatra hoe olona miteny hoe tanora loatra olona dekona zany efa le olon-dehibe reny tena hoe t'es encore dans ta vingtaine t'as encore beaucoup à vivre en gros c'est ça les messages de hoe raha ohatra hoe miditra anatiny io ianao misy restriction na misy zavatra lasa ho surveillena be par rapport aux autres jeunes de na mizany voalohany j'ai quand même eu des doutes par rapport am'le hoe iroso fa le tena appel azonao de rehefa mahazo appel avy amin'Andriamanitra ianao ninona ny mety ho dota ho azonao tonga de mazava be foana le izy hoe tena tia le lalana tiako raisinao de tamin'izay fotoana zay resaka tamin'ny fianakaviana moa zany sœurako de mamako niaraka nilatsaka dekona niaraka tamiko fa mes amis étaient un peu moins réceptifs par rapport am'le izy satria lasa tsy mitovy les objectifs de vie lasa tsy mitovy les passe-temps tiana atao za moa raha teo tsy de tena hoe olona tia mivoaka be ou quoi fa lasa voamay zany raha ohatra hoe tsy de tena fun ho an'ny zareo le izy de vao may miroso anatin'ny finoana vao may tsy atsona matetika vao may lasa me place dans l'amitié du coup c'est plus me perdre tany amin'ny jeune de mahazo aty amin'ny lehibe hoe lasa misy admiration n'olon-dehibe hoe tsara le miroso ohatr'izany fa par rapport am'le fiainana amin'ny matanora lasa ohatrany hoe asian'olona barrière parce que hoe non dekona de ça tsy dekona de tsika samy tanora fa ça va pas le faire quand même de ohatrany ahoana moa zany inona les difficultés ionana comment tu surpasses ça malahelo ve rehefa hoe ahilikilika kely sy ny sisy reny comment tu reviens à Jésus je pense que amin'ny maha olombelona tsy maintsy malahelo foana rehefa surtout hoe olona nasatra be anao de lasa ohatrany hoe miova le fierana rehefa ianao miroso anatin'le izy fa ny zavatra tena ataoko an-tsaiko foana de hoe Jesosy tena olona farak'izay déjà izy suivi be rehefa izy manao miracle tena hoe tout le monde namambe tena arakaraha de tout fa rehefa tena tonga tokoa ny tonga miala daholo fa rehetra de osa hoe na Jesosy ary nisy na Jesosy zay tena mpamonjy zay tonga ho antsika tetery na velan'ny zareo faut may hoe za olona sady tsy parfaite tsy tonga lafatra tsy nitevy no ana de tsy maintsy bien évidemment ianao malahelo fa rehefa tahafinao amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao tamin'ny fiainanao finalement c'est moins lourd que te dire oui malahelo be fa tsisy antonona manontony après c'était plus dur tamin'ny voalohany fa Andriamanitra isaka misy zavatra ataony amin'ny fiainanao de misy dikany iny zavatra iny de raha ohatra hoe perdre tamin'ny resaka namana ty amin'ity aspect raiky ny fiainako de amin'ity aspect anankiray ty ozy de zao tsy ty misy zavatra vaovao ho ataoko anao lalana vaovao misy verset tondohako ato fa en français le izy de tsy sûr hoe tena si on peut. Ok, en fait, en gros, le verset, il dit, c'est comme il y a une voix qui crie dans le désert. Je pense que c'est dans Ésaïe. Si quelqu'un l'entend, genre, attends, c'est Jean-Baptiste, du coup, il va reprendre ça, Omni Jean, un évangile juste après, pour dire,
ataony Jesosy mahitsy foana lalanao enfin tu peux perdre en popularité eto antany fa pour moi le plus important vao nanomboka tanatin'le fotoana de hoe Andriamanitra ipandina ny Jésus et du coup qu'importe ce que je peux perdre juste après ça en vaut la peine quoi, ça en vaudra la peine dans tous les cas. Tsara be zany phrase fa justement amin'ny hoe ao anatin'ny fahatanorana tanteraka anao de misy zany atao hoe une occasion du monde zany amizay tsy maintsy hoe le very foana satria hoe non fa ahoana ny fomba nianaranao mandeha miaraka amin'ny Jesosy hoe na misy zavatra tianao rieritreretinao hoe mety fa rehefa tsy mety amin'ny Jesosy ve de évident foana ve le mamela an'le choix hoe Jésus Andriamanitra no priorité-ako rehefa tsapako hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ity de atsaniko na de hoe dans ta jeunesse ary ianao mbola tokony hanandrana anazy dans ta jeunesse ianao mbola tokony hiainana zany zavatra zany joana nianaranao an'izay comment Jésus t'apprend joana koa no ahitanao an'le force comment tu puisses ta force pour te dire ouais justement pour arriver à ce point ouais ho tonga am'izay ihany zay hoe ça en vaut la peine hoe mety ny miandry ny fotoanan'Andriamanitra noho ny hoe manao compromis ve na mety hoe miditra anatin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra. Je pense que amin'ny maha-olombelonantsika justement tsy mora mihitsy ny tonga de hiteny hoe ity le sitrapon'Andriamanitra fa aleo tonga de arahako satria za efa misy fotoana efa haiko hoe tian'Andriamanitra ho ataoko fa mbola mivavaka hitanao le hoe asisinina faraparan-kely hoe tena zay tokoa le izy de aveo ataoko de zay foana ny ataoko de nefa misy ndray zavatra mitranga de zay kanefany koa le de vous koa mety mahaino anazy de izy koa mety hoe broyer an'le piste de mody hoe tia nefa tsy tia le izy de à chaque fois zany velona mivavaka amin'izay zavatra zay juste parce que sarotra be amiko le amela le aspect teneniny hoe avelo ty afaka ataontsika exemple hoe tamin'ny taloha un truc que je voyais pas vraiment mal publier sariko amin'ny réseaux sociaux manao maillot de bain zavatra tam'izany le tsy hitako hoe ratsy hoe nefa le izy koa am'izany sambana ny aviany dessus mais plus zany tonga tanatin'ny finoana plus ny tsamatsika hoe tena tokony esoko tony sariko maillot de bain tony fa tsy mety genre hoe mon corps c'est le temple du Saint-Esprit tsy me refléter n'Andriamanitra par rapport à ça na de mety hoe tsara le sary de nefa le izy tam'izany mafy be tamiko analan'le sary satria reny tena be like indrindra tam'le zavatra de soko rehetra tonga de manano le tena like de majorité du temps koa hitanao le misy crush kely reny de reny koa tena like le crush tout ça de raha miala zany tonga de tena tu es honnête et du coup t'avais tout ça mais après avec le temps mandeha le izy et tu te dis mais finalement raha ohatra hoe physique fotsiny ary ny tian'le olona est-ce que ça en vaut vraiment la peine est-ce que ce serait une relation basée sur quelque chose de tena hoe important raha ohatra hoe zao sariko zao fotsiny tiany zareo na et en plus ça va la teneniko antsaiko foana plus c'est dur plus ça veut dire que je fais ce qui est bien parce que raha ohatra zavatra ratsy zany mora be manao an'izany tena mora be fa plus tu sais que tu vas avancer dans une bonne direction plus sarotra be maka les décisions et du coup moi majorité du temps misaka maka discernement par rapport à ça en me disant ok c'est ce que Dieu il veut que je fasse c'est très dur mifavaka be tena hoe que ce soit resaka perdre des amis ou des relations fa tena mifavaka be et je prends le pas tomampy aveo malahelo be aveo fa je sais que Jésus foana de il y a un verset hitanareo le partie Jésus misy an'le tamin'ny maty Lazarosy de misy an'le hoe verset iny hoe Jésus pleura de nisy fotoana tena tomamy be tena nalahelo be tao amin'ny sombrako tao de hitanao le hoe to le sokafako fotsiny ty baiboly ty fa zavatra tsy tokony conseiller oatra moa zany le satria misy contexte daholo fa tamin'ny fotoana io tombe tamin'le partie hoe Jésus pleura de hitanao ohatra nahazo pepe zany hoe il partage ce que moi je peux vivre dès que il sera là et c'est ok finalement de vivre ça comme ça. C'est trop bien. Mahafinaritra be mihitsy le miasima kosa aloha hoe zay le ady miaraka amin'ny nofo hoe zay et c'est vraiment ny fiainan'ny tanora am'izao mihitsy ny hoe zany no mahatataitra tout ce qui est like zavatra mahafinaritra ny nofo tena mahatamana sy tena ohatrany indray lasa essence koa le izy amin'ny fiainana le izy indraindray fa nefa n'izay mihitsy le izy plus le izy mafy amintsika miala amin'le izy plus le izy zay zany sitrapon'Andriamanitra plus ianao mahafohy zavatra ho anazy de non zany on sait
tsika samy miala daholo miaraka amin'ny Jesosy koa nefa tsy pas hoe constant foana ny fomba fikolokoloana an'le izy de toetsika tamitsika niresaka tsy partager hoe mizaha zavatra be dia be ianao amin'ny tambazotra hoe amin'ny resaka finoana fa c'est pas que hoe tsisy ny olana c'est pas que hoe tsisy ny difficulté fa mandalo zavatra be dia be indraindray ianao tsy tafivavaka noho ny zavatra rehetrarehetra mitranga inona zavatra mitranga amin'ireny fotoana ireny ohatr'izao ny iainanao an'ireny hoe indraindray tsy mamaky baiboly mihitsy indraindray tsy ok tsara miaraka amin'ny Jesosy. Les zavatra tena rehefa mandalo am'le moment an-trano reny de moi je me dis toujours que hitanao ohatrany hoe je ne suis pas assez ohatrany hoe je ne mérite pas Dieu parce que il me donne tout, il me donne une famille aimante, omeny opportunité mandeha mianatra, omeny an'izao, omeny an'izao, de ohatrany hoe je me sens très ingrate rehefa le za tsisy volonté na tsisy envie mamaky an'le teny satria ohatrany hoe c'est une relation où parce que am'le fotoana reny misy fotoana mbola rehefa hariva zany miezaka mivavaka foana mivavaka le pour remercier de la journée de tout ça de surtout mametraka an'le alina indray zany mais je me sens ingrate en me disant hoe za zany mangataka foana miteny foana hoe zao fa za tsy mandray avy any aminy mihitsy de ohatrany hoe il y a des moments c'est plus long que d'autres satria misy fotoana tena miteny hoe tena mety tsy tiantsony mihitsy satria miteny foana ohatra hoe tsy ataoko tsony teny Andriamanitra tena mara tiany tena farany de nefa na veto dans 2 jours iny zavatra niteneniko mihitsy de ohatrany hoe lasa de dans ma tête ohatrany hoe maka place be zany le devoly zany lasa maka place hoe hitanao zany fa tsy vitanao le izy de Andriamanitra ve de ho tia olona androany izy manao promesse de tsy matana le promesse akory même pas 2 jours après na zavatra ohatry zany de mafy be le izy fa mila efforceko ny tenako manao an'le izy satria c'est ça le nitenen'ny Jésus natao Marc de Matthieu de Luc de oser celui qui veut me suivre oser qui se renie lui-même qui porte sa croix et qui me suive de tena le resaka fandavana ny tenanao mihitsy zany tena zavatra important après les fardeaux tsy hoe tsy maintsy isy fardeau mavesatra be foana ianao ohatrany le hoe asy fijaliana entana fa le zany c'est les petits trucs mitranga amin'ny fiainanao no les fardeaux les croix récents io de mizaka mandany zay foana hoe bon zao nasain'i Jesosy ataoko de ataoko zay de sarotra be le izy fa tu veux pas couper le lien donc na de mandalo am'ireny fotoana reny tsy midika zany hoe tsisy finoana tsony na hoe tsy matoky an'Andriamanitra tsony na hoe tsy kristianina tsony na hoe tsy dekona tsony satria tam'izay vao dekona de tena nila mitandrina be ny zavatra rehetra nataonay satria lasa vao mahay observer vu que tamin'ny mivoaka le izy mivoaka tamin'ny Facebook de tamin'izany be dehibe mihitsy ny olona commenté hoe tanora loatra reo zao ve mba paosy fiakanjo de efa dekona zao ve zao de lasa ohatrany hoe vao mainao raha efa nitandrina alohan'izay vao may lasa mitandrina be de le olona zany mila mahita côté ohatrany hoe matanjaka be avy ety ivelany foana fa vao misolapatra ianao de efa miandro ny olona itenanao hoe hitanao zany fa mafy le izy fa Jesosy hoe foana de zay le mahafinaritra miaraka Alléluia. Fantaniko tsy zany resam-pitiavana satria mety anaty fantina foana rehefa hoe ohatrany ahoana zany tanora naraka an'i Jesosy de eo amin'ny compromis eo amin'ny choix du partenaire satria eo amin'ny choix du partenaire eo amin'ny choix-na partenaire zany hoe be dia be manko ny étiquette raisina rehefa hoe manaraka an'i Jesosy rehefa hoe be critère entre guillemets de manana étiquette be dia be anatiny hoe miaraka amin'iny ve ohatra tsy hafahafa be zavatra tsy atao zany no betsaka tonga de hoe mety tsy mahafinaritra de ohatrana ny ainanao an'izay efa nanana tsy haiko raha afaka tantaraina misy relation mety hoe ny ainany felana hoe ny appliquena an'izay mihitsy ny hoe Jesosy no atao loha laharana de manahoana miaina an'le izy raha ohatra hoe misy une adolescente na tanora anankiray vo zany miaina hoe tsy hitany loatra aiza ny position asiana ny tenany ohatrany hoe mety amin'ny relation nefa tsy de loatra ohatra hoe Jesosy situation an'i Jesosy par rapport amin'le izy de ohatrany ianana an'izany amin'ny tanora tanora za manko anisan'ny olona tsy de tena mizara loatra ny fiainam-pitiavako sur les réseaux sociaux raha ohatra hoe mizara zavatra tena afaka mizara ny zavatra rehetra fa le resaka fitiavana zany tena mameny aviako any sur des trucs fa pas hoe est-ce que ça en couple ça célibataire ça zao fa efa niaina an'izany tamin'ny 2023 ça veut dire tamin'izany 19 ans de
rencontré an'izay lehilahy zay taty Antananarivo. Tamin'izany zay Bondamy de io olo io nisy fotoana zany lalao tao anaty tômôbila le efa eny an-dalana andeha hody de nisy kilalao nataonay zany satria hoe nieritreritra hoe kristiana daholo tanatin'le tômôbila de hitanareo hoe manao hoe asina lettre anankiray ohatra B de izay voalohany mahita boky anaty baiboly manomboka amin'ny B de ohatra M de Matthieu hitanareo zavatra ohatr'izany zany le kilalaonay de io lehilahy io hainy daholo tena n'importe quelle lettre tafavoakany daholo tena hainy be daholo de tena nanomboka ho za hoe tena ohatrany de nefa nisy koa zavatra sady olona mahay olona sportif tena hoe tout est là zany e tout ça bon ok le lendemain zay nisy date tout est rapide be zany le fotoana satria j'avais que 3 jours tana de le lendemain nous a date et le lendemain efa hody any Majunga de zay niona tany de fandresaka hoe zao critère anay mila ola loyal mila ola fandresaka fianakaviana ohatrao efa ao daholo le critère de nana zany everiko fa kristiana izy de efa nasiko mihitsy hoe poege zany indrindra ho any ana tena kristiana tena tsy miala am'izay sotry zany de ozy am'izay izy tamiko tamin'ny fotoana io hoe kahoana zany atao fa za ozy tsy mikoshe ny kazanao de amin'inona am'le niteneniko teo tsy koshenao za ozy tsy kristiana tetra be zany za hoe tena tout porté à croire que kristiana izy de nanomboka niresaka zay teo de bon daholo resaka foana de vita eo nanomboka niresaka voamena eto le resaka resaka hoe aiza nipetraka rehefa nierinany firy ny zaza ina tena tout efa niresanay aiza mety ho kafika tsarina petrahana hitanao hoe zavatra rehetra akalika sa tsy akalika rehetra zay amin'ny tena hoe quelques jours mifankarary fa za tena persuadé hoe tena tia le lehilahy ty mety hoe zana lefa n'Andriamanitra nomana azy fa tena tia izy ty tena tsy isy doty am'izay de nanomboka niresaka am'izay zay de izy niteny amiko hoe izy manko vavaka taloha fa ohatrany hoe nisy événement important tranga be tamin'ny fiainany de depuis izy lasa ohatrany hoe tsy mivavaka intsony fa ny fianakaviany mbola mivavaka daholo de niteny izy hoe izy mivonina andeha aty am-piangonana miaraka amiko raha ohatra hoe mila ohatrany le événement reny zany raha misy événement na hoe misy zavatra manokana de ataony foana izy ka ny zavy mivavaka izy manko taty Antananarivo mipetraka de mifampiantso zay de antaniny hoe inona zavatra tany am-piangonana inona zavatra andraisinao de faly be foana zany hoe tena iova izy tena eo amin'ny lalana de nefa mandeha fotoana tsy miova mihitsy ny discours momba an'Andriamanitra fa mitovy foana de nefa izy tena ohatrany hoe tsy manisy porte ouverte hoe mety iova de zany tamin'ny voalohany convaincu hoe tena zany lefa n'Andriamanitra fa zany ampiovana azy de mandeha nefa amin'ny fotoana manomboka mamaky baiboly koa mahita hoe Andriamanitra ihany manova olona fa tsy enao mety matériel fa tsy de todontriny kako ve zany kako io sotro zany de teo am'izay tsy naka décision araka ny teneniko anareo za tia manenjika deadline be de nasiko deadline le izy hoe allons amin'ny 30 juin tsy miresaka tsony tout de tapitra hatreo ok nefa alohan'le deadline zay mbola ohatrany tena miresaka be tena hoe ao tsara de natao alohan'le deadline rehefa tsy nety tsony 26 juin zany farana le izy de nandeha moa zany ny fotoana de à chaque fois zay mijanona tsy miresaka tsony de verina de mijanona de tsy miresaka de zany maninona be foana de mivavaka foana fon'Andriamanitra satria fa efa tsony tetavinao fa mbola eto fa mafy ange izy ty fa ataoko de ohatr'izay foana mivavaka ataoko de mandeha de anina de mandeha de anina de avy am'izay nakany Maurice nisy discussion nanananay de discussion io tena hoe na zavabe hoe tsy possible tena hiaraka zay de tamin'izay tena anazy hoe tena tamin'le zany nitomamy be satria nisy fotoana nitomamy be quelques jours avy ny ony zay hoe tamin'le hoe tsy resaka tsony niteny hoe raha tsy mivadiko za tsy hanambady tsony fa za tsy mila olon-kafa de tamin'izany hoe be da mamanay za manao vavy ohatr'izany fa tsy mety zany sotry zany fa misy olon-kafa natokan'Andriamanitra any de niteneko anazy de izy tamin'le zalohany nianatra tany Maurice hoe zany ke ho an'eritreritra efa niteneko mamanay ao hoe raha tsy enao mivadiko de tsy hanambady tsony de meza anao za tamin'izany hoe enao koa de miteniteny foana moa sy hitanao zany mampiomena azy daholo le zavatra rehetra fa tsy raisiny sérieux le mba atolotro azy de avy eo moa zany petit à petit fa hitanao au fil du temps zay miresaka de mijanona fa isaka n'izay mivelona mijanona malahelo fa ohatrany hoe lasa mais matanjaka foana resaka spirituellement hoe ozy Andriamanitra ok na mbola tsy amty ary ao fa apiko enao jusqu'à ce que za tena lasa tany Maurice tan zay tena hoe nijanona tsy niresaka tsony de tena mafy be le izy tena nitomamy be mihitsy tamin'izay fa natsiaro an'le teren'Andriamanitra justement hoe
l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. T'es où, ça, ouais, t'es dans la situation, le truc que je trouve vraiment incroyable, Amrisaka, Swatchamas, non? Io afaka vakinao à n'importe quel mood, na ianao faly be, na ianao malahelo be, na ianao inquiète, ondrinao se révéler différemment foana les versets isaka no vakinao. Tena les versets zany tena hoe ça me parlait beaucoup. De vous savez, ok, mafy le izy fa regarde aiza ny tondran'Andriamanitra an'azy zao fotoana satria tsy prévu mihitsy hoe akany Maurice hianatra fa tena tampotampoka be le décision de tena nahazo visa de nahazo acceptation de postuler hitra L1 de tonga de naaccepteny zareo L3 de tena hoe fahasoavana be dia be ohatry zany sy de za hoe Jesosy tsy hanao zavatra anao zany mihitsy hoe tsy ho zakanao déjà de 1 et tsy zavatra hoe omeny anao zany hoe pour ton mal. Enfin, à chaque fois, ianao omeny choix anankiroa de ianao efa makany le mauvais choix ohatra on va dire entre guillemets de nefa devant mbola omeny choix hafa iray ianao pour te rattraper à chaque fois. De c'est exactement ce qu'il a fait tamin'ny relation aujourd'hui ça va, franchement, je vais très bien par rapport à mes relations. On est en bon terme, miaraka amin'ny olo io, fa tena mafy be sur 3 ans zany. C'est parce que 2023, 24, 25, on va dire début d'année 2025 teo. Vraiment ohatrany hoe nijanona tamile resaka espoirako hoe mbola io izy hoe hiaraka aminy hoe ohatry zao. Fa tena ohatrany hoe tonga de zavatra vaovao be zany tena ohatrany hoe fifaliana be hoe heureusement que tsy nanaraka ny nofo koa fa nanaraka an'Andriamanitra parce que peut-être que plus tard mety hafa ny répercussion an'le choix nataoko. De tena hoe faly be mihitsy de reconnaissante be mihitsy hoe niady be malgré tout ça ataon'Andriamanitra voka-pandrehy foana antsika zanany. Yes. Sarah be le fomba fitantarana le izy parce que c'est vraiment ça. C'est tea time. Spill the tea. Fa le ina zany selon toi ina zany le hoe zay hoe tsy tena mafy tamin'ny nofony nanaiky hoe tena tsy zany le izy fa tena hoe juste pour ton amour le fitiavana an' Jesosy no antony hoe tu as dit non zany hoe tena tsy mety de Jésus a confirmé hoe tu as fait le bon choix de inona mety hoe afatsy felana ho an'ny vehivavy ao anatin'izany situation zany hoe tena mbola midongy hoe tena izy fa zany no anovan'io zany zao inona le tokony atao ao an-tsaina mba hoe anao an'izay hoe tena je vais faire le pas hoe tena ajanoko mihitsy ity fa Jésus ne veut pas. Zavatra afaka ho teneniko angambany hoe rehefa ianao anatina relation anankiray ohatra n'importe quelle relation na amicale, familiale, na amoureuse de tena tu fais tout pour avoir une bonne communication pour sauver misy olona ohatra efa ela be anatina relation anankiray de tena ataony zavatra rehetra afaka ataony isauvena io relation io de hoe ny relation antsika miaraka amin'ny Jesosy c'est une relation plus réelle qu'une relation rehetra afaka ianantsika parce que Jésus na de tsy tantsika izy et eux ils constamment là. De nena zany zavatra tena nataoko tao an-tsena foana hoe qu'importe zay relation mety hitranga encore za tena olona proche be any fianakaviako fa na tena hoe na mbola ho asinany hoe choix hoe na manaraka an' Jesosy ianao na fianakavinao de tena mbola ataoko eo aloha Jesosy satria Jesosy déjà c'est mon sauveur izy no mame fitiavana inconditionnel mety fianakaviko tsy anazy satria za fianakaviany zareo je suis leur sœur je suis sa fille je suis la fille de ma mère de mon père tiany zareo namana satria za gentil de indraindray mba manome zavatra mahafinaritra ihany ohatra fa le miaraka amin'ny Jesosy c'est vraiment une relation où t'es imméritante dedans mais t'as tout à gagner c'est comme ohatra hoe omeny zavatra ianao hoe tu peux perdre ça et total fa au fond pas ça tsika mpanao voyage tsika tena vacances eto mandalo tsika eto an-tany fandalovana an-tany de nena zany tena zavatra tena là où je me suis dit hoe tena mila miady c'est vraiment de garder toute ma tête je dirais parce que rehefa tiatsika de majorité du temps ny fo nenona nefa mbaipolo miteny hoe ny fo ny tena c'est quoi le verset this full heart il y a un verset miteny hoe ny fo azanareo le verset attention comme misy verset miteny hoe il faut qu'on ait le discernement ninina authentique de nena zany conseil mety omeko tena hoe mafy le izy za tsy teny za mihitsy hoe tena mora be le izy de tena tsy mijaly mihitsy de tsy malahelo mihitsy de tsisy remise en question mihitsy am'le resaka relation miaraka amin'Andriamanitra
Fa, il y a, on voit le bout du tunnel. T'es l'effet du bout du tunnel, hein, tu te rends compte que t'avais perdu, t'allais passer à côté de ta paix, de ton bonheur. T'as atteindre les relations, les habitudes qu'on a. C'est dur de changer, c'est dur d'accepter, oui, ma flise. Enfin, ça va t'entraîner oui. Parfois, c'est dur d'accepter, enfin, parfois c'est plus facile de dire que ça s'est brisé une couple un an, au lieu de reconnaître que ton couple a déjà été brisé et que c'est juste un fait. C'est marrant. Oups. J'aime bien. D'accord. Oups. Tamin'ny relation tamin'izay zao inona ny atao hoe challenge ny zavatra ny challenge anao indrindra tanatin'ny foi moa zany tamin'izay expérience vitsivitsy maromaro zay ny challenge ny remettre en question be ny foi felana dans un sens hoe nila sacoche be mihitsy mety hoe peu importe. Je pense que sur le long terme, hein, ce serait le départ de Tatanei. Ces années, hein, tam sambola tison. Te nanomboka tsino di Tatanei. Nanomboka étant oui, m'a dit mano voyage, de makati Tatanei, de manomboka tsimoudi. Tam ça 10 ans. Et au début, je comprenais pas forcément cette les tsimoud, te nawe, à mamboula, nous, des moudi, c'était quelques jours, voire quelques semaines à votre sana, des mandines, de votre téléphone. Télévania, pendant une iftonia, mamanita ko tena nitsary be tena nitomany foana izy de nefa hoe dada nandeha niasa de nenazy zany c'était pas logique dans ma tête c'était pas logique hoe enao ve olona de tady vola ve vadinao de enao mitomany be ohatr' zao ato trano ato raha ohatra hoe tena tsy nina j'étais petite mais ohatrany hoe efa j'avais des questionnements par rapport à la situation parce que namako a zavatra tsy dikanao ohatr' zao fa zavatra marqué be anao ohatra ta mbola kely misy carnet de correspondance reny de le misy signature en papa de maman de nenay maman foana misy fa tsisy en papa de reny zao de efa savy fa maninona ary ninona manevy mba misy daholy de tamin'ny fin d'année 2014 alohan'ny Noël hein, déjà c'était le premier anniversaire à Tsinisia en Tatanei 2014 c'était pour nos enfants de tamin'ny alohan'ny Noël je pensais que wavy izy de tena faly be mihitsy satria eny feo mitovy amin'ny anazy de nefa ke tsisy fa tonton anay de nalahelo be de tamin'izany nila nalaza le papa outé iny foana neno de tena oza hoe je le vis vraiment ce truc de travailler vaut mieux travailler que mal accompagner tout ça du coup iny zany tena oza hoe tena c'est ça de année 2015 vraiment tout moa zany tena tsy souvenir an'io année io mihitsy a satria ohatrany hoe be de be zany zavatra niainany beaucoup de pleurs je pense mais zavatra tadidiany fa un peu plus flou de parfois tu te dis hoe tena niainana ve le izy sa hoe souvenir de nandeha moa zany fotoana de tonga de basculer koa ty amin'ny 10 ans après 2025 de niaina zay tanatina resaka mépris de l'homme c'est ça mépris de l'homme hein, tena alors verina kely tsika alors tsy to de 2025 alors aloha ataontsika chronologique le izy am'izay mandeha le évolution an'le izy j'ai eu mon premier copain kely koa eny tena tam'izany alors tena fotoana le année fa tsy le taona tamin'ny 2017 de io lehilahy io naditra de sarak'izay de depuis an'izany saraka tamin'ny lehilahy io an de tsy niaraka tamin'izany izy atsony be évidemment za miresaka amin'olona mba miezaka mifankafantatra amin'olona fa tsy hoe nisaraka ay de zavatra frein ngeza be koa lehilahy de hoe tanora olona tsy mety amiko mihitsy satria za hoe tsy mature tsy ampy maturité de nisy zay lehilahy zay nisaka tamiko de niady be zay tamin'izany hoe nefa izy ndro mba tikitika de niady be zay hoe za aussi mentalité anao tsy tiako satria tu mets tous les hommes dans le même panier alors que nisy exception tamin'ny fiainana sotry zany en tout cas j'ai enchaîné des plus za zany a misy mépris des hommes ohatra zay a plus a mianatra be any ampianarana satria za hoe za tsy mila lehilahy rehefa aneriana any a plus zany teny hoe za tsy hanambady a programme anay zany zay zany efa bavy programme anay zany nianatra mafy a de aveo andeha any ivelany a de rehefa avy any ivelany zay mahazo vola be a mody ohatra any daholo zay efa bavy de manao fiainana miaraka mamanay am'izay mandeha manao vacances etana hoe mandeha manao ohatra hoe girl power be zany le programme zay zany le programme hoe aloha tsy asina de atriko zany a ohatra hoe vengeance kelinay zany de hoe aloha tsy teraka satria tonga de maty eto amintsika le nom de famille tsisy afaka ohatrantsika tsony de toute façon de tsika amin'ny farany zay zany le
tao an-tsaina daholo zany mba lalina nandalo. kosa izany tena lalina. De avy amin'izay nandeha fotoana de hitany manodidina anay hoe lasa ohatrany lasa toksika ho anay le resaka mépris des hommes sy ny hoe tsy hanambady sy ohatr'izao. Satria lasa vao misy zavatra ny anaty hoe tsy discutable mihitsy ny zavatra tonga de homme izay ny faute raha ohatra hoe entiny eto amiko eto. De avy eo moa zany nentin'ny tantina sy tonton nahitany amin'ny pasteur zay, pasteur anankiroa, pasteur any zareo. Tamin'izany zay nampianaran'ny zareo mivavaka hoe tena mamela ny olona satria ny exemple nomen'ilay pasteur tamin'izay le famelan-kelika ozy cadeau ho anao fa tsy voatery hoe ho an'olona satria tsy voatery miandry ny pardon ianao vao avancer dans la vie. Ohatrany hoe ohatra misy vato be ozy eo amin'ny lalanao de midona amin'iny ianao de esorinao fa marary le izy de taritaritinao de rehefa ny aloha indray de verina taonao io indray de dominao indray de marary de taritaritinao fa le famelan-kelika ozy tu prends an'le vato be de ahisakao de averanao io de mandeha ianao satria cadeau anao le izy fa tsy ho an'le olona. De nampianarany vavaka teo amin'izay zay hoe tononona daholo anaran'le olona rehetra izay nampalelo anay na relation familiale amoureuse amicale. De natao ilay izy tena nitomany be zay tamin'izay fotoana izay. Tena nitomany be fa après an'izay fotoana izay tena haiko hoe niasa tato aminay mifanahy masina satria juste après an'izay verina ohatrany hoe natoky aho hoe tena mety izy le lehilahy hanaja sy tia. De après an'izay zoko moa zay efa anatina relation na 5 ans mais vraiment c'était dans la même année. Ohatra septembre zay niona tamin'ilay pasteur. Octobre, elle rencontre son copain amin'izao fotoana moa zany de décembre zareo miaraka de jusqu'à maintenant c'est quelqu'un tena hoe manaja be anazy tena tia anazy sy ohatr'izany de tena ohatrany hoe à partir an'io période io niova ny perception ko amin'ilay izy hoe tena afaka mivoatra mais avec le temps nisy ohatrany hoe fahasorenana par rapport amin'ny dadanay ihany hoe zay mbola kely be mbola vulnérable be de navelany sy ohatr'izany mais avec le temps nasehoan'Andriamanitra encore une fois hoe misy izy de que mifandaharany tena tsara noho izay plan nanantsika tao an-tsaina satria le verset préféré ako oui, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Satria. Oh, tu aurais mis 29 ans. Mais en fait, je trouve que raha ohatra fiainako ny tokony amena hoe verset hoe miraconter fiainako tena c'est vraiment ça parce que tout au long zany ianao mampiseho hoe mafy le izy fa handroso foana satria za matoky anao de mafy le tsisy papa rehefa tonga fête des pères de malahelo ianao surtout majorité du temps rehefa le tanao le am-piangonana de mandeha fête des pères de le misy mandeha manao poème sy mira am'izay le ankizy ery de hoe tu es mon héros papa tomany foana de mahatratra de fotoana reny de misy fotoana zay tsy mandeha any am-piangonana intsony rehefa fête des pères satria tsy te vivre reny moment reny. Mais en 2024 miverina teo atao amin'ny fiainanay dadanay de miverina ohatrany hoe il a vraiment zavatra tena hitako et dont je suis très reconnaissante c'est que tena hitako hoe nanao effort be mihitsy izy hiverina naka contact aminay de ohatrany hoe essayer de rattraper le temps perdu miezaka miconnaître aminay maka fotoana ny zavatra ohatrany hoe tout bête fa nafaly be anany izy tony zany araka tamin'ny dadanay de ohatrany hoe narary ny lohako de ohatrany hoe teo izy de nikarakara de sady maseny lohako no mifanafoty de nandalo mamanay de ohatrany hoe samy mikarakara anahy izy olo de tena hoe faly be parce que je me suis dit tena il y a 10 ans j'aurais jamais pensé ouais un jour mes deux parents eux de en bon terme koa zareo de ça veut dire ikarakarana miaraka ohatrao tena nena il y a pas plus grand grand témoignage je pense un des plus grands témoignages de ma vie ce serait vraiment c'est resaka famille zay de parce que je sais que raha tsisy ny départ dadanay tsy ambitieuse be zay efa bavy amin'ny fiainana de tsy havita be zay zavatra vitanay raha tsy nisy an'iny départ iny raha tsy nisy an'iny déclic iny de mety de tena hoe olona nazoto be nianatra hoe nisy principe be fa dû amin'ny départ iny niforger anay le izy de plus tard miverina dadanay de ohatrany hoe lasa hoe zavatra que tu comprends pas forcément mais ke misy lalana hafa nitondra an'Andriamanitra anazy satria ianao nampiseho hoe matoky anao mafy le izy pomany fa mbola velona de oza hoe tonga mbola velona mbola misy zavatra tiany atao amin'ny fiainako donc reconnaissance zavatra rehetra koa miara-miasa soa hoe zay hoe na de nandeharana izy be dia be ny zavatra soa tao aorianan'le izy hoe nanampy anareo forger anareo de nitehirizaka amin'le pardon le hoe famelan-keloka tsy évident isan'andro le izy satria aujourd'hui t'as l'impression de pardonner de rapide ohatrany hoe manalahelo tampoka aminazy na hoe mahatsiaro zavatra tampoka de ohatrany ahoana ny fitranga le izy amin'ny felana est-ce que tous les jours zany to de adino tanteraka ve le zavatra isan'andro hoe tu te mamerina
entre guillemets mamerina mamela foana hoe c'est oublié sa hoe voan'ireo mandeha mamela de vita de ohatrany hoe verina ohatrany tsy nisy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Je pense que tsy possible mihitsy aloha le hoe adiny mandrakizay le zavatra rehetra hoe ohatrany hoe satria hitako ohatrany hoe raha manao an'izay indray de lasa ohatrany hoe hypocrite ianao na hoe dans le déni tu vas juste reconnaître que nitranga le izy fa je pense que part-temps tena important anatin'le izy de zany mbola travaillena isan'andro satria za zany olona tena tia manoratra be zatra mbola kely feno journal de le journal akao tena hoe tantaraiko zavatra be de be de nisy taona verana maka ny journal ako tamin'ny période io tena toana kely mifoky nalailo be satria hitanao le manohatra hoe mon papa me manque teo izy mba niantso anay de rehefa toroko de lany le crédit de tsy nirapile intsony de tsy afaka niresaka taminy anniversaire ny androany fa any izy any hitanao zavatra ohatr'izany de misy taona zany somary malahelo par rapport am'le zavatra nitranga pas trop malahelo ana am'izao fotoana fa malahelo amin'ny la petite fille que j'étais parce que j'étais plus proche de mon père que de ma mère tamin'izay mbola kely de tamin'ny départ ny dadanay moi c'était un peu mode fa inona nataony iny hoe fa manino izy nandeha hoe ny zavatra tsy mety tsotra zany de le pardon io zavatra je pense que tokony renouvelena foana dans notre cœur ohatrany hoe avy mihinana sakafo ohatra ianao avy mihinana plat de tena tsara be mihitsy le spaghetti au bolognaise ohatra fa avy ianao mihinana sakafo hafa de mila sasana kely le vilia zay vao atao eo le izy de moi je pense que am'le principe ny fiainana rehefa hiditra amin'ny zavatra vaovao ianao ka ianao hoe mbola mavesatra le fonao de renouvelenao foana le pardon pas forcément akany am'le olona ianao hiteny hoe pardonneko ianao fa zao nataonao na tsy tadiavin'le olona le izy fa tena amponao de surtout za manko olona tena niaina be dans le passé dans le futur c'est-à-dire ouais dans le passé zany iainako be foana le zavatra de marary be ana de dans le futur se projeter be ana matahotra be zavatra na any foana de tsy ary niaina dans le présent hoe tena hoe m'apprécier hoe zao na de misy an'le versénaire miteny hoe à chaque jour suffit sa peine de tokony hoe tsy mibanjina an'izay de ho za hoe tena zavatra ampiasainy ny devoly contre antsika mihitsy le resaka passé sy resaka futur am'izay tsy apprécientsika le zavatra iainana am'izao fotoana de tena miezaka se concentrer am'izay zany za hoe zavatra efa nitranga zay oui tena narary be jaly be tomany be fa androany efa zavatra afa nomen'Andriamanitra anahy efa io zao dady efa nody miaraka aminay izy tia anahy izy mafy le izy satria mbola misy zavatra mety hoe misy taona mavesatra fa renouveler koa atao poko foana izy de miezaka mangataka en même temps mangataka famelan-kelika amin'Andriamanitra koa ho anahy satria hoe za tsy te hitazona lolo-po amin'ny dadanay parce que tiako izy raha tsy teo izy tsy teo haiko hoe nanao erreur izy mety mipehiny plus fort ny erreur ny taty aoriana fa eo izy am'izao fotoana de zay ny zava-dehibe après l'accepter c'est un peu plus dur venina s'habituer hoe eo izy hoe mipartager du temps hoe papa et maman fa tsy maman fotsiny saotra izany fa en tout cas alefa tsikelikely izy je pense qu'isaka ny ressentir an'izay resaka famelan-kelika hoe ohatrany hoe mavesatra zay fo de mila miverina vavaka mila renouvelena foana les pardons pour ne pas vivre dans le déni ou dans la détresse constamment. Wow. Trop bien. Notaniko farany fa raha ho an'ny raha miresaka ho an'ny namana ho an'ny tanora be dia be zany felana de mieritreritra hoe fa miaraka amin'ny Jesosy zany hoe tsy fictif be est-ce que c'est pas sao de zavatra ampaherezana tena fotsiny fa maniditsidina be de qu'est-ce que inona zavatra hotely fiainana zareo hoe est-ce que ça en vaut la peine ve ny relation miaraka amin'ny Jesosy ohatrany ahoana ny mahasamihafa an'izany hoe fa tanorana miaraka amin'ny Jesosy zany le izy zany be dia be manontany an'izay hoe raha tena misy zany Jesosy fa tena misy le Andriamanitra de fa maninona misy ny jaly fa maninona misy an'izao de io zany valy presque hitako foana mampiana hitako amin'ny réseaux sociaux le hoe tsy hoe misy ny dentiste de tsisa marary nify na zavatra ohatr'izany fa ny anahy zany ohatran'le zavatra hitako ty fa zavatra hitako marina be de je pense que tsy afaka maka valiny hafa ankoatran'izay mamaly an'izay hoe de la même façon que rehefa mahita trano tsika de mahalala hoe nisy nanamboatra le trano hoe mahita peinture de hoe nisy nanao peinture le izy de la même façon hita hoe à travers les chrétiens hita hoe misy Andriamanitra ohatra afaka tenena hoe izy ary tsy hita maso akory zavatra hita maso reny zavatra eny ohatrany rivotra tsy tsapantsika hoe tsy hitantsika fa tsapantsika hoe misy de ohatr'izay koa ny fean'ny fanahy masina amin'ny kristianina donc rehefa mandalo le rivotra de les branches d'arbre mety ahetsika
fa mety rehefa tsy hoe mety rehefa tonga amin'ny fanahy masina milatsaka ao aminao de ianao le ahetsika le fanahy masina manao les bonnes œuvres pour Christ. De majorité du temps zany rehefa manao discussion ohatr'izany miaraka amin'ny jeune hoe ina ny différence ny hoe est-ce que tsy fampahelezana fotsiny ve le resak'Andriamanitra sy zavatra ohatr'izany. De raha ohatra jerena amin'izay point de vue zay ny kristiana zavatra olona fa tsy hoe zavatra fa kristiana olona misy fanantenana. De io fanantenana io mipermettre antsika mivivre na de mafy be ara na de mafy be ny zavatra mety henantsika mety hoe na any am-piasana na any am-pianarana na ao amin'ny tokantrano na neza misy antsika. De io fanantenana io tsy afaka esorina amintsika io. De ninona zany afaka tenenin zareo hoe mety tsisy Andriamanitra fa fampahelezana fotsiny le izy on peut tout enlever à tout le monde sauf aux chrétiens am'le fanantenana. Et ça je pense que zany anisan'ny témoignage ngezarendra afaka atao par rapport amin'ny hoe misy Andriamanitra sa tsisy. Et surtout aussi les martyrs. Je sais pas, je me dis que les martyrs, si tu vas vraiment mourir, autant mourir pour la vérité. J'avoue. Parce que mourir atrocement, moi j'avais tous apôtres à part Jean, Matt, en martyr, mission les atsungul, que des missions les décapités na sinataoul, mourir pour un mensonge. Sachant que tout le monde n'a pas aimé la personne. Oui, encore si tu gagnes en popularité, pourquoi pas juste après. Mais plus c'est nombreux, plus c'est notre style. Et en gros, t'as rien à gagner en suivant Jésus. Et t'as rien à gagner. Oui, la manala c'est ça, ça tu sauve. C'est comme si vous faites un salut, justement, tout vient, mais c'est l'espoir qu'on ne pourra jamais nous enlever, notre foi. Et ça ne nous coupera jamais de Dieu tant qu'on a une relation avec lui. Et je pense que c'est tout ce qui compte vraiment dans la relation. Grosse réflexion. Farany mety hoe ampiana kely an'izay fotsiny ina mety hoe afatra farany ho an'ny tanora. C'est comment vraiment vivre avec Jésus. Tena hoe le ampilendalendao zany ny tanora hoe mahafinaritra be io miaraka amin'ny Jesosy. Honnêtement, tena tsy mora le izy parce que comme je l'ai dit tsika matanora antsika t'expérimenter zavatra be dia be. Misy an'le hoe la vingtaine tena là tu expérimentes tout, na resaka amour, na resaka je sais pas sensation forte na zavatra mety tiananao amin'io anao tena tu veux tout expérimenter. Fa nena zany ny afatra kely tiako tenenina hoe ndao expérimenter na les jeunesse, les sensations fortes en service ou en Andriamanitra satria ça mine de rien ça demande énormément de force et de temps et d'énergie. Na resaka le ohatra évangélisation atao any amin'ny toerana hafa, na resaka le service durant le culte, na vraiment na juste enao amin'ny mahaenao de efa fijorona vavolombelona isan'andro hoan'ny olona mahita anao na eny an-dalana eny comportement anao ça demande vraiment de la force et va sensation forte be reny le rainao le ohatra na de amin'ny olona de tena ozany hoe ty olona ty raha za tena fa enao tsy de rien dolo sensation forte reny de mafy le izy mety be dia be zavatra ho traverser de normal zany satria comme je l'ai dit humain tsika eto ambony tany tsisy zavatra tonga lafatra eto ambony tany donc tant qu'eto ambony tany tsika mafy be foana zavatra iainana fa nisy olona efa tonga tetỳ ambony tany ho amin'ny fahotantsika maty izy mitsangana izy de tiantsika izy mijery antsika foana izy et je pense que tsisy olona mérité autant que izy de tout notre temps parce que grâce à lui on a gagné le salut et le salut tsy voavidin'ny bolona voavidin'ny fotoana fa izy rery Amen. Misaotra be dia be felantsika ao anatin'izany mahafinaritra be le afatra farany e tadidiko fotsiny zao nenay zao mitady sensation forte tsika de zay zao mivangana nandeha évangélisation de ohatrany hoe tsisy fahafinaretana ohatrany hoe nandray an'i Jesosy le olona de tena tsapanao mihitsy hoe make sense be ny fiainako j'ai quelque chose à faire sur cette terre nefa manao zavatra mety sy fahamarinana de akafizany Andriamanitra be mahita ny zavatra ataoko tena hafa mihitsy zany fifaliana zany de tena hoe aletanako atsika tanora rehetrarehetra mihitsy ny hoe tsy hanenenana io tena on a tout à gagner ozy izy tena imméritant tsika fa on a tout à gagner de merci Hélène. Merci beaucoup. Ohatrany hoe fraîcheur kely zany le ça apporte de la jeunesse. Ça apporte de la jeunesse. Antra be zay, je pense pas. Non.
fa misaotra be dia be any felany zay tonga avy lavitra izy ny tonga teto de tena oui de misaotra fa nafinaritra be lesona be dia be mba réalité authentique koa le izy hoe inona tena olantsika tanoa de inona le secret avy areny jerena raha zao ianao vao manaraka ao amin'ny YouTube ao amin'ny MyCBN Plus raha ohatra efa fenona replay any épisode rehetrarehetra hatramin'izay miampy an'ity andro an'ity de mino zay fa raha nataony zay sosy tamin'ny felany zany de ho ataony aminareo koa de manome fotoana anao zany amin'ny herinan'io toy izao tahiny zay sosy tao.